ma'am, may hapon nasa padong ma'am, libreng sakay. Libreng sakay, asa ka mga to? Ha? Magay. Vlogger ko. Nag-vlog ko. Sakay ka? Muli akong page. Kani. Musalig ka? Busak ko Jimoto. Kita nagas Facebook nako, wala pa. Dali. Asa sa Magay? Musudlo nun? Dali, ma'am. Sulot ni. Viral tani. Taga din mga ma'am. Pero na Magay. Magay, so padong nakauli. Motor ko sa na door to door ha. Oh. Sure. Oh, sige ma'am, mari ma'am, sakay ma'am. Yay, libre sakay. Libre sakay guys. So taga Magay ka? Unsa may apelyido sa nimo ma'am? Ha? Di mo tugas ma'am si apelyido. Daraman siya. Libre ra mamay. Follow tika BRB. La. Dayon pakita aja. Sa. Ato tangan. Mamaya ko nimo. Okay, lamat kay mamay.